za Jugoplastik. I naša lopta, Sobin, fenomenalni rođak, lopta do Stepenovića, primi loptu Kukoč, 29 sekundi, to se više ne može izgubiti. Kukoč je faulirano Simca, Makabi je na koljetima, Makabi je poražen, to je senzacija. 4 sekunde, Čemši kraj, Jugoplastika je prvak Evrope. Počeo sam tako što je moja pokojna mater meni došla i rekla ajde više nešto treniraj, samo sediš u fotelji, debljaš se i čitaš romane, aj nešto treniraj. Svako dite iz Splita pokušava u Hajduka, tako sam i ja pokušao u Hajduka. Međutim, kad sam došao u Hajduka, otkrili su meni neki refleks, neki talenat i onda su rekli da ću biti golman. A eto, u to vrijeme sam igrao nogomet u Hajduka sa vrlo dobrom generacijom. Bio je Bilić, recimo od najpoznatijih. Slaven Bilić je bio u toj reprezentaciji u ekipi. Došla sam doma, kad sam rekla materi da sam počela trenirati košarku, skoro žena nije pala u nesvijest jer ona nema pojma šta je košarka. Javio sam se preko oglasa. Znači, klub je izdao oglas preko novina da traži mlade košarkaše i tako sam se javio. Onda se iza toga ja pokušao nešto rukomet i tako dalje. Opet sam svršio na golu i ni to mi se nije sviđao. Pokojni Branko Radić je radio s mojom majkom i ja sam imao tu 14 godina, došao sam u majke u ured i on me vidio i samo mi rekao dođi na trening. A kao sam bio sramežljiv dosta, onda mi je bilo me sram otići negdje u neku sredinu gdje nikoga ne znam i onda je ona meni organizirala od svoje najbolje prijateljice s posla, sin koji išao s menom u razred, da on ide s menom na trening, da on krene s menom trenirati. I onda sam 2-3 mjeseca trenirao i nogomet i košarku u isto vrijeme, košarku ujutro, nogomet popodne i jednostavno nakon ta 3 mjeseca sam odlučio možda bi bilo bolje da se ja uvatim košarke i to je bilo to. I ja dođem sutra, ovaj moj više nije nikako dolazija, a ja sam produžio, našao tu neko društvo i u biti to društvo je to što je mene ostavilo ovdje. I onda sam, zahvaljujući starijem bratu koji je bio moja neka uzor u sportu, došao do košarke. Košarka ne treba biti vratar i onda nisu imali di s menom nego u polje, tako sam krenio u košarku. – 1945. Zvao me jedan omladinski rukovodilac kojega sam dobro poznavala i pitao me da li ću se uključiti u formiranje ženske ekipe košarke. Ja sam rekla, hoću, šta treba učiniti, kaže, pronađi 10 djevojaka koje bi rado došle igrati košarku i pođite u Hajduka, koji je sada fiskulturno društvo. Došli smo tamo, došao i Tomini Čuroš, koji je bio trener, i čekali da nam se pojave barem ti koševi. Nije bilo ni koševa, nije bilo ništa nije bilo. Čekali smo par dana, dodavali se jedni drugima tu u dvoru. Napokon su koševi došli. I došle su Zadranke, naravno na poziv, na što je bila prijateljska utakmica. Igrali smo 9:14, tako što izgubile smo. Ali su onda zaključili, vidiš, ovo je sport samo za žene. Ovo nije sport za muškarce. Suprug Elvire Carbonini i Hajdukov golman Šulić
On se posvetio muškarcima i on nas je učio te temeljne košarkaške stvari na igralištu u Spinutu. Kad bi narod išao na vaterpolo utakmice i prošao pored igrališta, onda bi gledali na žici kako muški treniraju, onda su nam vikali pederi, pederi, jer je za njih bilo čudno da se muškarci bave s košarkom. Tada su naše ženske, ono što se kaže, palile i žarile, imali smo 3 reprezentativke. To je bila Tatjana Zoković, Ita Saks i Ane Duplančić. Govorilo se vječito druge, iza Crvene zvijezde su bile non stop. A mi muški smo igrali Hrvatsko-slovensku ligu. I ojačali smo tek kad se vratio Branko Radović. Branko Radović kad je došao u Split, onda je pogledao šta ima u Splitu, klub u Splitu, i onda je išao okolo, gleda gdje je rukomet se igra, gleda gdje, i tako je došao kod nas. I onda je po njegovom shvaćanju 4 igrača iz Marijana prebacio u Split. Moga brata Lovru, mene, Ivica Ninčević i jedan Žele Rejić. To mu se učinilo jako perspektivno i on je naš 4, tako smo mi 4 iz Marijana prešli u Spinut i ostali. Branko je inače jedan vizionar i kvaliteta njegova je najveća što on zna koliko ne zna. Iako je on bio najbolji ondašnji jugoslavenski košarkaš, najviše koševa je davao, ali se nije sramio dovesti pomoć. Tako da je zasluga Branka što je uspio u jednoj takvoj sredini koja još nije, ajmo reći, disala košarkaški, iako su žene bile daleko prije nas i počele su prije nas i kvalitetnije su bile. On je znao šta treba. Prema tome, mi smo prvi u Jugoslaviji počeli trenirati 2 puta dnevno i shvatili smo ozbiljno tu košarku i radili smo ozbiljno. I vidjeli smo rezultate, mislim, vukli su nas rezultati. Sa puno rada mi smo uspjeli 62. 62. došli nam kvalifikacije za ući u prvu ligu. Bili smo u Kragujevcu na turniru, ali nismo uspjeli. I sljedeće godine u Velenju, da bi se probilo u prvu Jugoslavensku ligu, trebalo imati nešto više. I to nešto više je nama Branko dao. I tako da je Split prvi put u povijesti dobio prvoligaša u Velenju. To je bio veliki uspjeh splitske košarke. Tad se to na poseban način proslavilo, a Branko je tada onda doveo jednu odluku, pa je ekipu do godine već pomladija, doveo neke igrače izvan kada nam malo pomognu. I tako je, mi smo i tu godinu šepali u prvoj ligi, ali nakon toga sa velikim radom, velikim radom, sa velikom upornosti i tako dalje, smo mi lagano napredovali i već do godine ili na godinu smo bili 4., 5., 6., tako da smo, naš napredak je bio jedna velika skalina napred. Prvu utakmicu što smo odigrali dobili smo Lokomotivu koja je tada išla na vrh. Na vrh jugoslavenske košarke i bila je vrhu, dobili smo u Zagrebu. I naravno u Zagrebu, pošto su računali da smo mi outsideri apsolutni, sebi su priuštili luksuz da igraju bez pokojnog Džimija Petričevića i mislim da ni Dugi Kovačić nije igrao tu utakmicu, računali da to mogu dobiti bez njih. Mi naravno mladi, prepotentni, bez kompleksa, posebno zato što smo igrali u Zagrebu, to smo se osjećali kod kuće. Mislim da smo dobili utakmicu bez problema. To je bila senzacija za one koji gledaju statistički na stvari, za nas nije bila neka senzacija. Mi smo nastavili igrati tu prvu sezonu sa puno entuzijazma i puno hrabrosti, ali mi smo vrlo brzo postali jedan od bitnih faktora. Iako su žene
u Spinutu igrale košarku, iako su žene bile posjećivane i od gledaoca, pa je li to bilo radi kratkih gaća i lipi nogu, to ne znam, ali bilo je posjetioca, odnosno gledaoca u Spinutu na košarkaškim ženskim utakmicama. A dolazak muškaraca u klub nije poremetio ništa. Dapače, dobili smo i muško društvo i oni su uznapredovali, došao je Radović i ta ekipa je išla dalje. I kako ja osjećam, meni tu nije bilo ništa loše, meni je bilo super. Između 60. i 70. mi smo igrale prvu ligu i bile smo pete, šeste. Mi smo iz Spinuta otišli zato što se u Spinutu namjeravalo graditi stambene zgrade, ne boderi. Kao dijete sam ovdje živio na domak male naše dvorane na Gripama, tu na Vidilici. I kad se košarka iz Spinuta prebacila ovdje na Gripe, normalno mi kao djeca zainteresirani što se dešava, sami smo čak i ujutro radnicima pomagali pri građenju dvorane. Bili smo svi skupa strašno ponosni kad smo ušli unutra, naravno dvorana bez grijanja, naravno ona tamo zapadna strana u neke blokove, istočna strana, ali došla je ovdje Olimpija, došla je Zvezda, došla je Cibona, već je to bilo, već je to bio veliki iskorak. Činjenica da smo prvi potpisali jedan sponzorski ugovor sa jednom firmom koja je imala 10.000 radnika, ja se više ni ne sjećam, ali sigurno jedno 5, 6, 7.000 žena radila u tom kolektivu. To je bila jedna sigurnost koja je dozvolila našim ljudima iz uprave da budu ambiciozni, da gledaju na budućnost iz jedne perspektive vrlo avangardne. I dolazak Šolmana broj 1, izgradnja dvorane, potpis ugovora sa Jugoplastikom, Branko Radović, Osovina, Tvrdić, Šolman, Skansi uz dodatka pruga, dovođenje Manovića, nas 3-4 igrača još tu koji smo to pomagali, zdušno pomagali. Pero Skansi centar, Rato Tvrdić bek, ja na krilu, to je bio nekakvi kostur buduće momčad iz Splita. Mi smo već par godina trebali biti prvaci, možda i više. Međutim, nismo imali podršku u Savezu i u sudačkoj organizaciji, nažalost. I zato smo iduću sezonu ušli bijesni i osvojili smo to prvenstvo zahvaljujući našoj ogromnoj želji da se potvrdimo, naravno. Mi smo puno godina bili Drugoplastika, pa je bio red da postanemo i Jugoplastika. Bili smo dugo godina drugi, međutim, tad smo bili mi sazreli, recimo ja, Šolman i Pero Skansi smo igrali u prvu postavu reprezentacije, to je već bio jedan veliki zalog za ići na prvaka. Pred prepunom dvoranom na Gripama u Splitu odigran je derbi susret jesenjeg dela šampionata između Crvene zvezde i Jugoplastike, dve najbolje ekipe u jugoslovenskoj košarci. I mi smo tu godinu išli na prvaka i mislim da smo tu godinu odigrali zbilja briljantno. I tada, kada je dramatika igre dostigla vrhunac, ovaj derbi dobio svoje naličje. Za zapisničarskim stolom konstatovano je da je semafor pokvaren i da vreme može da se meri samo štopericom. Prekid je trajao 15 minuta. Igra je nastavljena, pa ponovo prekidana. Bilo je tužnih i ružnih scena. Manović je udarcem u pleksus nokautirao zvezdinog kapitena Cvetkovića. Posljednjih 5 minuta ovoga derbija imalo je neregularan tok. Slučaj hoće da su naši
najveći uspjesi vezani uz Lokomotivu Zagreb, uz Cibonu. Uvijek smo osvajali smo nekako u Zagrebu ta prvenstva. Ja sam želio da u Zagrebu igram najbolje i nije mi to u principu uspjevalo. Dobro, odigrao bi solidno, ali ne onako kako bi ja želio se pokazati u najboljem svjetlu. Da, Grašo je bio odlučan u tim trenucima jer se našao, Grašo nije bio član prve postave, ali je bio tu zamjena, pogotovo na mom mjestu, krilni smo igrači. I našao se u pravom trenutku na pravom mjestu, na neki način nečuvan i dao je vrlo važne koševe i eto, mi smo praktički u Zagrebu potvrdili prvenstvo države. Napokon Split dobija i prvaka u košarci. Prije smo bili prvaci svijeta nego prvaci one zemlje. Jedan trud, jedan napor dugačak 10 godina na kraju se isplatio. Košarkaši Jugoplastike donijeli su u Split po prvi put titulu šampiona Jugoslavije. Na željezničkoj stanici priređen im je spektakularan doček, sličan onome prije 3 godine kada se s Olimpijade u Meksiku vratila u Split Đurđica Bjedov. U Splitu je bilo opće ludilo. Mislim, svi ljudi su izašli na ulice, nosili su nas. Ja mislim da jedino Split može nešto tako slaviti svoje sportaše. Krasno je bilo. Grad koji broji 100.000 stanovnika, a ima 8.000 aktivnih sportaša u 26 saveznih natjecanja, s pravom nosi naslov najsportskijeg grada u zemlji. Skansi, braća Tvrdići, Šolman, Prug, Grašo, Manović i drugi iznijeti su iz vagona na leđima svojih navijača. Split je takav grad, sve osim prvog mjesta ništa ne priznaje, možete vi 100 puta drugi, to ti ništa ne važi. Oni su utkali na tronu jugoslavenskih šampiona i ime svoga kluba. Ime Jugoplastike koja je ove godine zaista bila najbolja i koja sada zasluženo kreće u novu bitku u kupu šampiona Europe. U ovom trenutku mi im samo još jednom možemo čestitati i zaželjeti nove uspjehe u kupu šampiona. Čestitke, cvijeće, darovi, bio je to dekor posljednje ovosezonske košarkaške večeri u Splitu. Dakako i ozarena lica onih koji su pljeskali i onih kojima je pljesak bio namijenjen. Jer eto Jugoplastika kojoj su ne samo Spličani stiskali palčeve, gotovo do posljednje kola postala je prvak u zemlji, a to ruku na srce i nije mala stvar. Imajte na umu da u kupu prvaka zastupate najbolje na svijetu. Tu godinu kupa prvaka koju smo igrali prvi put pojavljujući se na internacionalnoj sceni, moja generacija je doživjela svoj klimaks. Mi smo bili zatvoreni, mi smo malo misto, a u kup šampiona bi igrali Real, pa Milano, pa ovi veliki gradovi, veliki klubovi i tako dalje. Međutim, mi smo lagano, nenadano iza njih utakmicu po utakmicu rasli, što se ono kaže, i svako nas je podcijenio i malo ili krivo nas shvatio je bio kažnjen. Mi smo upravo zbog kvalitete na razini državne košarke, suprotstavljanja svjetskog prvenstva, tako dalje, mi smo imali pravo da razmišljamo da smo kao klub jaki. Kraj 71. ja sam već bio u prvoj ekipi, imao sam značajnu minutažu i te godine smo igrali kup šampiona, počevši vrlo interesantna putovanja od Kaira, Atene, Tirane u Albaniji, Madrida. Prva 2-3 kola onih protiv ekipa Egipta ili nekih nije bilo turističko putovanje. Sjećam se da smo to utakmicu u Egiptu igrali vani na terenu koji je bio od pijeska. Tako da se nakon 15 minuta više nije moglo driblati jer se pjesak više nije bio ravan, tako da smo igrali bez driblinga tu utakmicu. Kad je došao Real ovdje, to je jedna strahovito čista pobjeda, strahovit, baš ono igrački i trenerski odrađena perfektno. Mi smo išli u karantenu jer ovo je primalo 3000 gledatelja, ova dvorana ovdje.
Pa ja vam garantiran ovdje bi potpisao da bi 30-35 tisuća bilo na toj utakmici. I onda smo išli u karantenu ovdje. Samo radi karata. Revanš susret u polufinalu Kupa evropskih šampiona između španskog prvaka Reala iz Madrida i našeg šampiona Jugoplastike iz Splita održan je u izuzetnoj atmosferi pravog navijačkog vatrometa. U prepunoj dvorani preko 3.500 bučnih Splićana bodrilo je svoje ljubimce da postignu potrebnu prednost u koševima koja će ih dovesti u finale. Košarkaši Jugoplastike su pobedili sa 80-69 i u ukupnom rezultatu iz oba polufinalna susreta postigli prednost od 3 koša i na taj način postali prvi jugoslovenski klub koji se plasirao u finale ovog najvećeg evropskog klubskog takmičenja u košarci. Što mislite pred finalnu utakmicu? Možete li pobijediti? Trener Radović. Pa, šanse su više na strani Ignisa, ali nismo ni mi bez šanse. Ja mislim da ako se založimo i ako pružimo svoj bolji rad, da ćemo uspjeti donijeti taj pehar u Split. Hvala vam lijepa. Damir Šolman. Ne znam šta već nije rečeno o ovoj utakmici. Ignis je odlična momčad i bit će to pravi finale. Obećajem, borit ćemo se. Hvala. Petar Skansi. Ja mislim da ćemo mi pobijediti. Vjerujem tako, nadam se. Mislim da Ignis je ekipa ravna nama, međutim ja mislim da mi imamo, meni se barem čini da imamo više želje da pobijedimo. Hvala lijepa. Mihajlo Manović. Pa ja sam izgleda najveći optimista i nadam se sigurno i pobjedi. Ako budemo igrali našu igru, uspjeh je u Splitu. Hvala. Zdenko Pruk. Ja isto mislim da ćemo pobijediti i da igramo bolju košarku od Italijana. Rato Tvrdić. Ja vjerujem u našu životnu šansu da ćemo iskoristiti i ja mislim da ćemo se vratiti sa peharom u Splitu. Bilo je senzacionalno to da smo ušli u finale tog takmičenja jer smo bili apsolutni freshmeni. Bili smo apsolutni outsideri jer smo se prvi put pojavili na tlu Europe. Mislim da nismo mi bili outsideri ili da smo kao, eto, prišuljali smo se. Mi smo bili vrlo uvjerljivi tokom cijelog prvenstva i došli smo na finale sasvim ravnopravni. I bili smo ravnopravni do zadnjih minuta, sekunda. Gubili smo 9 razlike, a onda smo u jednom presingu došli do jedan ispod i onda taj zadnji ulaz Šolmana kontra koji je vodio Manović, bili su Rato i Šolman na ustanu doda Šolmanu. Tu je bio neki faul koji nije bio sviran. Crca odlučio da doda loptu Šolmanu, više mu je povjerovao ili je mislio da je u boljoj situaciji, a Ignis čovjek u obrani nije imao drugi način da se obrani nego da opali po rukama. Nije bilo televizijskog prenosa, nije bilo drugih dokaza nego interpretacija radioreportera. Dakle, ja sam promašio zadnji šut. Ja nisam promašio zadnji šut. Bio sam u prilici, trebao sam primiti loptu. Loptu mi je uputio Manović, ja sam je u kontranapadu primio između dva talijanska igrača koji su me faulirali. To nije suđeno. Da sam ja tu loptu primio, šutirao, pa da su me faulirali, rekao bi, žao mi je, promašio sam, nisam mogao. Ja tu loptu uopće nisam niti uspio uhvatiti u ruke i nisam niti uputio udarac. Možda je tako trebalo biti, ali mi smo tu utakmicu dosta loše odigrali u jednoj fazama, pa su oni stekli jednu prednost, ali smo mi to uspjeli izjednačiti i u zadnju doći na 1 i 5 sekundi do kraja 6 ima balon. To je bilo i to u kontranapadu i tu smo se malo spetljali i eto, nije nam bila suđena. Jer mi na sve te utakmice prije toga smo se borili ko lavovi. Na toj utakmici smo smatrali ovo, kad smo došli već smo prvaci, a ne, trebalo isto se boriti, još žešće, skaka pod leđima, bori se i mislim da bi se došlo do te krune, od te generacije. Ipak smo svi sanjali doći
do prvaka Europe, što nam se nije ostvarilo dobro. Poslije su to naše generacije nadoknadile. Međutim, to je bio neki cilj koji nije ostvaren i to me žalosti. U Tel Avivu pred 10.000 gledalaca Injis iz Varezea pobjedio je u finalnoj utakmici Kupa Europe u košarci Jugoplastiku iz Splita sa 70-69 koševa. Injis je na taj način po drugi puta postao klubski prvak Europe u košarci. Jugoplastika je dakle večeras u Tel Avivu izgubila naslov prvaka Europe. Teško je reći da je naslov izgubljen ako ga nisi ni imao. Ne radi se o porazu, radi se o nečemu što si imao pa izgubio. I mnogo sam izgubio utakmica u životu, isto ko što sam ih puno i dobio. I nekako kad povučeš crtu na kraju karijere, ti porazi i pobjede se izjednačavaju. Tamo si gdje si zaslužio biti. Ali ima nekih poraza koje jednostavno nikad ne možeš probaviti. Za 72-73 klub nije napravio neki veliki rezultat u prvenstvu, međutim osvojili smo kup Jugoslavije, što je bio onda veliki rezultat, s obzirom da je ekipa bila oslabljena, Skansi je otišao u Italiju koji je bio prvi centar i tako. Na poziciji centra smo igrali Duje Krosturović, ja, mladi igrači neiskusni, međutim napravili smo dobar rezultat u kupu Jugoslavije, osvojili smo kup, međutim igrali smo i finale kupa kupova protiv Spartaka iz Leningrada u Solunu, međutim objektivno je Spartak bio prejak za nas i tad smo izgubili, ali je bio dobar rezultat i to finale kupa kupova. Košarkaši Jugoplastike trenirali su jutros zadnji put pred sutrašnju najtežu utakmicu godine, derbi u Zadru. Splićani su svjesni da je ovo njihova zadnja meč lopta prvenstva, pa su za sutra najavili maksimalnu mobilizaciju. Danas su trenirali ozlijeđeni igrači, ali neizvjesno da li će svi moći igrati, te koliko u ovom trenutku mogu pružiti Tvrdić i Šolman, čije su ozljede postale kronične. Ozdravio je Macura, a Grgin se bolje osjeća poslije gripe. Sve u svemu Jugoplastika sutra ujutro putuje u Zadar umorna, ali odlučna da se s bodovima vrati kući. Nakon toga dolazi prvenstvo Jugoslavije gdje se borimo sa Zadrom, ali je Zadar bio jak sa Đerđom i Ćosićem koji se vratio iz Amerike, tako da smo 2 puta bili drugi iza Zadra. Problem je bio prvo u toj bivšoj državi osvojiti prvenstvo. To je prvenstvo bilo toliko teško jer je bilo toliko jakih klubova da smo mi nekoliko puta bili drugi, a sam smo 2 puta uspjeli osvojiti. Jer danas je to lakše kad ti u svojoj državi osvojiš lako, pa onda si stalno u tom kupu pa negdje nekad prođeš. Ali u ona doba mi smo morali proći tu Jugoslavensku ligu, je bilo enormno teško i osvojiti to jer je konkurencija bila ogromna. Ja nisam bio presretan u Italiji jer igrati u ekipi koja se trebala boriti za opstanak u ligi ili neku beznačajnu ulogu, gubio sam motiv. A s drugu stranu iz Splita su stalno stizali pozivi, daj vrati se, daj dođi, daj bilo bi dobro da se uvatiš trenerskog posla i tako dalje. Rekao, ako mislim živjeti u košarci i od košarke, možda je sad pravi moment. U ono doba je bio strašno modern trener, mi smo igrali razne vrlo moderne sustave, tada 4 zona, 1 čovjeka, specijale i tako dalje i tako dalje. I imao je sitne štose gdje ti sitno pomogne sa sitnim savjetom, sa sitnim detaljem da ti unaprijedi svoju igru. Mi smo sa odlaskom Petroskansija u trenerske vode upravo dobili sa Jerkovom. Ja sam stasao uz Ratu Tvrdića, Šolmana koji su završavali karijeru, onda je došla talentirana generacija Macura, Duje Krstulović, Grgin, Tudor. To je bila dobra generacija i tu smo mi slagali našu momčad. Dakle, iza Skansija Tvrdića i mene je on nositelj cijele priče i upravo ovo, on je stvorio novi kostur na neki način Jugoplastika.
malo od kupa Korača se sjećam, znam da smo osvojili 2 ta kupa i da smo to relativno lako to osvojili. Mi smo bili dosta jaki za taj kup Korača, tako da mi smo tu bez problema osvojili 2 puta. Tako da imali smo ekipu koja je bila jaka za te osim kupa šampiona, mi smo sve to lako osvojali. U italijanskoj luci Genovi sutra košarkaši Jugoplastike imaju prvu meč loptu u pohodu na 3 titule koje mogu osvojiti, 2 domaće i ovu u finalu Kupa Radivoja Korača protiv Alka iz Bolonje. Splićani su stigli u Genovu oko podneva, vi vidite snimke s njihovog odlaska, a večeras će i trenirati. Očekuju ih naoštreni igrači Alka i poznata dženovska publika uz sve one nedaće koje donosi domaći teren. U Genovi to finale je bilo u jednom ambijentu, to je ona velika sala gdje je sajam nautike koja je ogromna. Onda je tu se tad igralo, još nije bila obavez da se igra na parketu, nego se doveo jedan linoleum. I taj linoleum je bio nekako mastan i prašnjav. Ja sam se tamo izvlačio i pucao neke koševe, ono što mi kažemo iz bekenda, iz raznih uglova, šta sa penala, ali to ja nisam igrao svoju igru. Jednostavno smo se morali na te uvjete koji su apsolutno bili neočekivani, smo se morali adaptirati. Znate kad ćete sigurno dati koš? Koš ćete dati sigurno ako ništa ne mislite. Ako napravite sve instinktivno i jedanput ti se znaš, vidi ušla je. Bravo, Jerkov! Uđeš u jedan polutrans, kad se adaptiraš na situaciju i kad ti vidiš i sam da je prošla kroz koša, ne znaš i sam kako je prošla. Tudor Grgin treba odigrati na Jerkova. Bravo, Jerkov! 87-84. Još 6 sekundi do kraja. 5. Evo, lopta je naša i pobjeda Jugoplastike. 87-84. Jugoplastika je 6. pobjednik Kupa Radivoja Korača. Čestitamo igračima Jugoplastike. Čestitamo im na osvajanju Kupa Radivoja Korača. Još jednog trofeja u riznici naših košarkaških uspjeha. Mi smo imali sigurno taj kompleks da smo već puno puta bili drugi a Bosna je bila u to doba vjerojatno bolja i od Partizana i od Zvijezde. Jer oni su imali taj poklopljeni trio. Imali su Delibašića na beka, Varajića na krilu i Radovanovića na centru. Dakle, prvu utakmicu ligašku protiv Bosne gubimo u Splitu. Odlazimo u Sarajevo, dakle Bosna je u velikoj prednosti. Odlazimo u Sarajevo, Bosna priprema film. Dakle, pobjedom nad nama, apsolutno su prvaci te godine. Pobjeda u ovom meču trebalo igračima Bosne već u ovom kolu da obezbedi titulu prvaka. Umjesto slavlja i promocije novog šampiona u dvorani Skenderija, gledalci su prisustvovali uspjelom revanšu Jugoplastike za poraz iz prvog dela šampionata. Igrači Bosne nisu izdržali veliko psihičko opterećenje i na svom terenu pretrpeli su zasluženi poraz. Mi smo bili tu samo pripadajući dio šoa. Sve je bilo usmjereno na Bosnu, oni su trčali oko kamermana, oko ljudi koji su ih intervjuirali, i zagrijavali se i tako dalje i tako dalje. Snažnom igrom u odbrani i brzim kontranapadima Splićani su razbili Sarajlije. Najbolji pojedinac ovog susreta bio je kapiten Jugoplastike veteran Rato Tvrdić. On je istovremeno bio i najbolji strelac utakmice sa 30 koševa. Pored Tvrdića istakli su se odlični centri Jerkov i Krstulović i smirenom igrom iskusni Šolman. U to vrijeme smo volili koristiti termin run and gun, dakle trčimo i pucamo pa šta bude. I mi smo se zaista razigrali i pobjedili Bosnu usred Sarajeva, pokvarili naravno i film i svečarsku atmosferu i osigurali majstoricu koja naravno se igra na neutralnom terenu koji je bio Beograd, jel? Stvarno izuzetno uzbudljiva utakmica, pravi super finale, dok igrači imaju minut predaha pre ovog dramatičnog završetka. Moram da vas podsjetim da posljednjih godina zaista u našem prvenstvu prisustvujemo veoma uzbudljivim utakmicama. 4-5 minuta prije kraja utakmice. U tom momentu je Bosna vodila 9 razlike. 4,5 minute do kraja. I bio je time out, ja sam pogledao prema kupi Bosne, oni su se tad već veselili.
4,5 minuta do kraja, 9 razlike, oni su se veselili. Međutim, u tih 4-5 minuta smo mi okrenuli utakmicu. Čak smo, ne znam, pola minuta prije kraja i poveli. Još minut i 10 sekundi. Tudor, Kruščić. Za ovaj napad ima još 20 sekundi. Tudor, Šolman. Šolman, Tudor. Još 10 sekundi za ovaj napad. Jerkov, pogodak Jerkova. Bosna je drugo poluvreme dominirala i došla je to kad je Mirza pogodija bacanja. Došla je u situaciju da, tako reći, ima riješenu utakmicu. 96-95. 96-96. Neverovatno sigurni Delibašić. Lopta za igrače Jugoplastike. Još 8 sekundi, 7 sekundi Tudor, 6 sekundi. Mi smo se dogovorili između sebe interno. Želeći izbaci loptu, dva krila, Macko je bija i Duje, mislim da su bili, su odletili u kantune da zauzmu položaj, da rašire. Čak je pretrča, Duje pretrča na ovu stranu. Ja sam doveo loptu i interno sa Šolmanom se dogovorio. Vidit ćemo kako će reagirati obrana. 5 sekundi, 4, 3. Onda je Damir sa 2 driblinga išao ovamo u lijevo i diga se. Šolman, udarac i pogodak u posljednjem sekundu. To je neverovatno. Izuzetni strelac Šolman. Prikrao se sa leve strane i u trenutku kada su igrači Bosne očekivali da će sad označiti kraj ove utakmice, da će biti, evo pogledajte te trenutke, Tudor je imao loptu, kombinovao, razmišljao, Šolman je došao na poziciju sa koje on gotovo ne pogreši i to je sigurno zlatni pogodak za ekipu Jugoplastike. To je taj šut koji je ostao u analima, Šolmanovo životno djelo, ćemo li ga to tako nazvati ili nećemo. U odličnoj borbi sa ekipom Bosne, dostojnim rivalom koji se tokom čitave utakmice borio žestoko, Rato Tvrdić koji je zaista svoju karijeru okončao na veličanstven način. Taj moj oproštaj je spontan došao. Na Šolmanu su igrali naši prijatelji, reprezentativci, bratu Lovri je igrala reprezentacija one Jugoslavije, a meni je došla Evropa. U ovom momentu još jedan svečani čin. Rato Tvrdić simbolično se oprašta i daje kapetansku traku Damiru Šolmanu. Bravo Rato, čestitamo ti, hvala ti na svemu što si dao svojoj Jugoplastici, svom sportu, jugoslavenskom sportu, sportu tvoga dragoga Splita. Živio! Živi još Rato! To je onaj najdirljiviji trenutak. Da suze poteknu. Svi ga ljube, svi mu čestitaju, svi ga tapšu. Zar ima nešto ljepše u životu jednog sportaša, ovakvog čovjeka, kakav je Rato Tvrdić? Ja u duši nisam htio ići vanka i zato što ja se nisam mogao smatrati sebe vidjeti da ću igrati za neki klub sa takvim srcem kao što je u Splitu. U Splitu je bila publika koja je poznavala, koja je znala nas dobro i oni su bili meni veliki vitar u leđa. Doviđenja, Rato! Odlazak Rate iz kluba, prekid njegove karijere je bio šokantan. Ja sam na neki način vjerovao da se to može riješiti samo dolaskom jedne nove zvijezde. Dakle, ja kad sam počeo igrati u Mariboru, onda sam vrlo brzo bio među najboljim igračima. Nekakav prirodan put bio je da idem u Ljubljanu, u Olimpiju, koja je tada bila normalno u toj prvoj Jugoslovenskoj ligi, koja je bila najjači klub u Sloveniji. Ja sam ocijenio da je Jugoplastika pravi tim gdje ja mogu stvarno da prosperiram, gdje ću dobiti i priliku. Jugoplastika je bila tada pojam košarke u toj bivšoj Jugoslaviji. Godinu prije osvojili su i prvenstvo i kup Radivoja Korača. Rekli su mi dobit ćeš dres Rate Tvrdića, igrat ćeš s ovakvim igračima, bit će ti otvoren put u reprezentaciju Jugoslavije, a šta drugo može jedan ovako mladi momak poželjeti. Izuzetno maštovit igrač, izuzetno skočan, brz,
NBA potencijal. Uspio je Vilfan, Kruščić, Vilfan, nema dodavanja i pogodak Vilfan. Ostaje sigurno neka žal zbog toga što nismo osvojili recimo ili prvenstvo ili kup u te 2 godine, kao što ste rekli, bili smo treći, bili smo drugi. Zanimljivo, mi smo prvenstvo uvijek izgubili na nekim utakmicama gdje to zapravo niko nije očekivao. Krstulović, Vilfan, prilika da se smanji rezultat, Bratić i pogodak Bratića, 97-96. U tom periodu je u jednom trenutku isklesao je veliki problem da je 6-7 igrača od 12 otišlo i na Jugoslavensku narodnu armiju. Jerkov, Krstulović, Kruščić, tako da je okrnjeni tim bio i mi mladi igrači sa 17 faktički godina smo ušli, tako reći, grlom u jagode, u jaku Jugoslavensku ligu. Međutim, te godine se nismo mogli izvući. Još uvijek tražimo svoju igru, da kroz jednu dobru igru tražimo samopouzdanje za naredne mečeve, za susrete gdje želimo, za susrete sa protivnicima gdje želimo osigurati, moram reći tako, opstanak u 12-torici najboljih. Išli smo u stan kod Vinka Bajrovića, Cape, bio je Rato, bio je predsjednik kluba Jakša Miličić i bio je dopredsjednik Ivo Mimica. I onda su me sjeli i rekli, ti nema pripreme, nema ničega, ti moraš biti trener. Ja govorim, ljudi, mi nemamo ekipu. I ja sam, ovo nije šala, ja sam po gradu skuplja, falija mi je 5 igrača. Nisam imao 5 igrača i našao sam tu čovjeka koji se, Deni Kovačić, bio je dobar igrač i uspio sam napraviti postavu u kojoj niko nema iskustva nikakvog osim Damira Šolmana. U Jugoplastici, klubu koji je za 17 godina prvoligaškog staža osvajao 2 puta prvenstvo Jugoslavije, 3 puta kup i 2 puta internacionalni kup Radivoj Korać, danas najviše ima onih čija imena i bolji poznavaoci košarke ne znaju. Kapiten Šolman, sa brojem 4 Vitković, 5 Leština, 6 Kuvačić, 8 Bratić, 9 Poljak, 10 Burić, 13 Josipović, 14 Sobin, 15 Stegić, trener Grašo Zoran. Ispali smo iz lige za jednu pobjedu, to mi je bilo razočarenje i znate šta je najgore? Zapravo to mi je bilo razočarenje u trenerski poziv, jer ja znam koliko bi moga ili koliko sam moga, onda vidiš da si limitiran nečim van tebe. Kako narod kaže, svako zlo ima i svoje dobro. Bili su i drugi košarkaški i fudbalski poznati klubovi u sličnim neprilikama. Juniori su sada unapređeni u seniore, dobili su priliku da pokažu šta znaju i koliko mogu. Od Pilića, kako su u Beogradu za vreme utakmice sa Crvenom zvezdom nazivali košarkaše Jugoplastike, verujemo, izrasti će kroz prvenstvene okršaje snažni orlovi, novi tvrdići Šolmani. Do godine je bila sezona kad sam ja otišao u vojsku i prva B liga se igrala. Tako da poslije moje vojske pomalo su dolazili Kukoć i Rađa, mlađe generacije, Perasović, tako da sastavlja se jedna momčad i kroz velike trenere koji su nam onda bili, od pokojnog Kreše Ćosića, Moka Slavnić je bio onda, sjećam se, do profesora doktora Trninića. Kreša je bio nešto posebno i dan danas on je ispred nas svih kad je košarka u pitanju. Tako reći, i ovu našu generaciju je izvukao zajedno sa profesorom Trninićem i Grdovićem i te 3 godine su nam bile, 2,5 godine su nam bile izuzetno bitne za naš razvoj. Svaki uspjeh ima više očeva i uvijek morate poštovati ljude koji su bili prije vas, koji su stvorili određene korijene. Neumitno Ćosić je postavio potpunu promjenu sustava rada koja je nama omogućila da možemo nastaviti taj kontinuitet. Slavnić je došao i normalno sa svojim karakterom uspio opustiti momčad, dozvoliti je slobodu u igri i otvoriti im mogućnost da ostvare potencijal. Bili smo dosta ukočeni u to vrijeme, hvatalo nas je strah od rezultata,
da li neuspjeha, uvijek smo bili negdje na granici donjeg dijela u toj Jugoslaviji, međutim kad je došao Moka već smo onda bili peti. U toj sezoni 85-86 Moka je bio trener u klubu, iza toga se vratio u Beograd, a mi smo se našli u čudu, opet nismo imali trenera. Kontaktirali smo mnoge poznate košarkaške stručnjake, u prvom redu profesora Nikolića, Žeravicu i to. Oni su nam sugerirali neke mlade trenere. Jedan je bio Đaković, a drugi je bio Božo Maljković. I najveći broj mojih prijatelja mi je govorio da ćeš. To je užareni grad, otaraćete pre nego što počne treće kolo. Međutim, neki glas iz stomaka, iz glave, ove moje velike, ne znam odakle, mi je došao i rekao idi. Idi i ja sam otišao. Prvo, mi smo bili dica i mi nismo imali pravo glasa. Drugi je bio sistem odgoja uopće, odgoja u ono vrijeme gdje igrači nisu imali pravo glasa. Međutim, naravno da je među nama bilo razgovora, mislim, doveli su nam iza jednog Muke Slavnića, iza Ćosića, Trnića, koji su poznati likovi, dovedu nam čovjeka za koga ja nikad nisam čuo. Pa da sam bio na njihovom mjestu, ja bi se isto ponašao, potpuno isto. Posle takvih veličina kao što je Krešimir Ćosić, Moka Slavnić, Slavko Trnić, profesor, doktor, i pola abecede ima u svom nazivu svoje profesije, što Slavko zaslužuje. Dođe jedan anonimac u Split i da ih trenira, bilo je onako malo razočarenje. Da budem iskren, malo smo znali o njemu. Znali smo da je pomoćni trener u Zvijezdi bio, ali opet je bila neka priča i on je strašno temeljit, on strašno dobro radi, svaki njegov trening je zamišljen sa nekim ciljem. I jednostavno smo jedni od drugih učili, on od naše ekipe i mi od njega, i polako kretali iz utakmice u utakmicu, iz novih, ajmo reći, iskušenja u iskušenja, i ispostavilo se da je bila prava super kombinacija. Igrači nisu glupi, oni su sve, samo nisu to. Strašno su inteligentni i treći dan su vidjeli s kim imaju posla. Vidjeli su moje kvantum moga znanja i predali su mi se u ruke. Koliko se ja mogu sjetiti, šta nije bilo vrsno svim trenerima sa područja bivše Jugoslavije, Božo nikad nije vrijeđa igrača. Znači, Božo te zna isprovocirat na drugi način, međutim, Božo nikad nije vrijeđa igrača. Na primjer, nikad nisam dozvoljavao da s jednim igračem govorim o nekom drugom, trećem igraču. I evo šta se desilo, to je istinita priča. Ušli smo u jednu fazu negativnu, izgubili smo 2-3 utakmice, što nam se nije dešavalo kasnije. Ja pozovem u kancelariju Sretenovića, s njim sam bio najbliži, ja sam ga doveo iz Beograda, znao sam ga, bio sam mu trener 3 godine u Zvezdi. I pitam ga što igramo slabo, reci mi tvoje mišljenje i to. I on pomene Kukoča. Pa znaš, Božo, Toni ovo, kažem, vidi, zovi Tonija. Pa ne, nisam ništa loše mislio. Pa nisi, ali ti ga zovi. I on siđe dole i dovede Kukoča. Dođe Kuki, razgovaramo i on pomene Dina. Pa i Dino ne skače. A Dino, idi zovi Dina. I ja za 15 minuta skupim njih 7 i to. Zašto je to važno? To je važno da igrač vidi da mu nikad ne pričate iza leđa. Radila se jedna momčad koja je na kraju, eto, dovođenjem nekih igrača sa strane kao Duška Ivanovića i Sretenovića, stvarala se ta velika Jugoplastika koja je poslije napravila ono što je napravila. Ja samo mogu da kažem, ja sam njih sve podjednako voleo i dan danas ih podjednako volim. I ne odvajam uopšte Sretenovića od Rađe, Sobina od Kukoča, ne znam koga, Luku od ovoga ili onoga. Mogu samo da kažem, i to svi mi znamo, najvažniji čovjek u tom periodu je bio Duško Ivanović. I ja sam ga doveo da bude najvažniji čovjek. Da, ajde kažemo sudbina, ne? Svoj prst je stavila da se poklopi jedna mlada generacija. Ja sam bio iskusan igrač, Božo je isto bio na početku ambiciozan veliki trener, tako da se to poklopilo. Ja mislim da smo mi već tada trenirali maksimalno dobro i počeli se uigravati i počeli vjerovati u našu snagu kao ekipa. I kad su krenule te utakmice, bilo je evo mlada Jugoplastika, oni igraju dobro, ajde dobili su 1, 2, 3, 11,
ali vidit ćemo šta će biti protiv Cibone, šta će biti protiv Partizana. Dražen Petrović, trojica, četvorica su oko njega. Cvjetičanin, dosta nerezonski šut. Lopta nije htjela u koš. 22 sekunde. Opet Jugoplastika ima priliku za poravnanje. 17 sekundi. Dakle, ili pobjeda Jugoplastike ili pobjeda Cibone, a možda i nerješeno. 9 sekundi do kraja. 6 sekundi. Sretenović pokušava tricu i uspjeh. 3 sekunde do kraja. Jugoplastika ima prednost od poena. Hazarderski, Sretenović. Bila recimo razlika u igri jedne Cibone, jednog Partizana koji su igrali na ko će dati 100 poena, ko će koga dobiti na visoki broj poena. Mi smo bili, ajmo mi odigrati dobru obranu jer to svako može igrati. Obrana je bila samo stvar volje. Bili smo taktički spremni, psihički spremni, fizički tu negdje podjednako i naravno iza sebe smo imali strahovitu jednu dobru domaću pravu atmosferu. Partizan ima odličnu publiku, međutim ovdje u velikoj dvorani, a pogotovo ovoj maloj, Boga mi kad se to napunilo, tamo 6.000 ljudi, ovdje 4, to teško je mogao ko izaći, a da je pobjedio. U igri je sada i Lakitović. 83-65, pobjeda Jugoplastike i Kukoć. I sada još malo vremena za egzibicije, a Sobin je potvrdio evo i na kraju da je od prve minute zaista bio koristan i vrijedan. U te dve utakmice protiv Partizana majestralno je odigrao Sobin. Dao je 32 poena, čini mi se, pa su rekli da je slučajno, pa onda drugu dao 29. Isto tako slučajno. Ali me iznenadio svojom zrelošću Sretenovića, koji je bio rezerva Crvenoj Zvezdi, je odigrao onako u milimetar kako sam ja teo. Bili smo sigurni meljem o meljem. Imali smo stvarno sigurnost u sebe i priča je bila i ostala je dan danas. Znači, znalo se kad Jugoplastika povede 6 razlike, to je gotova utakmica. U majstoricama igraju majstori i svi sada u zajedničkom zagrljaju. U zagrljaju kojeg su itekako zaslužili, jer su u ovom prvenstvu igrali izvanredno. Naravno, na njihovim rukama je jedan smireni čovjek kojem je u ovom trenutku neugodno. Vrlo dobro ga poznajem. On nije naviknut na takva slavlja. On uvijek radi iz trećeg plana, mirno drži svoju dirigentsku palicu u rukama. Maljković je zaslužan što je to tako. To je najteža utakmica u mom životu. Sve posle te utakmice su manje teške. Ta titula na Svetog Duju 7.5. protiv Partizana u Splitu u maloj dvorani Krsatoj, jednostavno jedan doživljaj koji evo poslije ne znam koliko, 30 godina skoro ti nosi suze na oči. Taj Minhen, to je čudo. Mi smo došli kao totalni outsideri. Tamo smo otišli jako skromno. Organizatori su nas skromno primili. Stavili nas tamo u neki hotelčić. U rasporedu svih aktivnosti mi smo bili na 4. mjestu. I onda ja onako poluglasno šoto voće, što kažu moji Splićani, u autobusu kažem, ovi ovdje spremili već proslavu, nas stavili na 4. mjesto. Dali nam raspored treninga, dali nam prijem kod gradonačelnika, mi svugde zadnji. Ajde malo pokvarimo ovo narodno veselje ovdje. Here they are, the stars of Toronto. Look at them run. Znali smo koliko je Makabi jak, znali smo da ne znam koliko smo ga dobili, ako smo ga dobili do tada. Možda ovdje u Splitu, ali nisam siguran. Za nas je nekako Kevin McGee bio strah i trepet.
Bilo je, njega niko ne može čuvati, on radi šta ga je volja. Džamši je ludilo šuter, pogađa sve, od ovoga Simsa, od Barlova, Tako da je to bila jedna ekipa za koju smo mi imali, ajmo reći, veliki respekt, ali u isto vrijeme smo bili ekipa koja je vjerovala u naše snage i ušli smo, ajmo se nadigravati pa vidjeti šta će se desiti. Samo nemojmo klekniti zato što nas je strah. Ivanović, Rađa, Tobin, Kukoć. Pogodio je tricu Kukoć. Kako je utakmica išla, ja znam bar u mojoj glavi šta je bilo. Stalno misliš, sad će oni se odlipiti, sad će se oni odlipiti. I kad vidiš da se ne odlipljuju dugo vremena, aha, vidi stvarno, mogli mi ovo i dobiti. Rađa, Jugoplastika vodi sa 35-33. Mi jedan put kad smo nekome napravili 10 razlike, to je bilo gotovo. Jer mi smo toliko, egzekucija naša u napadu je bila takva da nije bilo šanse da kad smo mi nekome napravili 10 razlike, da oni nas stignu. Barlov. Oteo mu je loptu Tobin. Terasović. Kukoć. Sretenović. Sretenović 300. I opet ona naša stara igra, melji. Igra je stalno, čvrsto obrani, pametno u napadu. Do pred sam kraj utakmice do jedno 5 minuta, jednostavno oni su par puta promašili, mi smo odigrali neke kontre, pogodili par trica i to je bilo to. 75-66, Jugoplastika je na krovu Evrope. Kad niko nije vjerovao, ajde kažem, pa možda ni mi nismo, možda smo sanjali, nismo vjerovali. Možda taj jedini moment tad kad nismo vjerovali nešto da možemo da osvojimo, ali smo osvojili i to je, zato je čini mi se ta titula nešto, zaista nešto nevjerojatno da što nestvarno. Generalno u svijetu sporta danas kad bi, ne znam, nabrajali neka velika iznenađenja, onda bi to spadalo u sam vrh. Najjače ekipe protiv kojih smo mi igrali. Nisu bili ni Barcelona, ni Scavolini, ni Limoges, ni Maccabi. Najjača ekipa protiv kojih smo mi igrali bila Partizan. Do kraja napada Pavičević, Kukoć. Pecarski je zaustavio tu loptu. Đorđević, prekršaj Pavičevića. Ja bih rekao da je u svemu tome veliki talent Partizana bio nedovoljan, zašto nisu imali unutrašnju timsku i individualnu disciplinu koju mi jesmo imali. Kao tim, kao pojedinci, veliku odgovornost i nama je uvijek bilo najpreče šta ćemo mi zajedno na kraju uraditi. To je jedna sjajna utakmica koju ja povremeno volim da pogledam, gdje smo na minuti po prije kraja, čini mi se upravo posle jedne banane Đorđeviću koju sam udario, gdje su Partizan tražio faul. Paspalj. Ivanović koji vrlo dobro čuva Paspalja u drugom poluvremenu dok je bio u igri. Đorđević, blokada Pavičevića i to je sada šansa za Jugoplastiku. 44 sekunde do kraja. 75-70. Oni su jednostavno odustali, smatrajući da su ih sudi oštetili i bili kažnjeni. Mi smo to prvenstvo uzeli odlukom komisije koja je konstatovala da se tim Partizana povuku. Vujošević je dobio tehničku, a Divca je neko vjerojatno pogodio Novčićem u glavu. Igrači Jugoplastike se sada okreću
gledalcima jer ima pojedinaca koji nikako ne mogu shvatiti da za ovu utakmicu nema nikakvog razloga da protekne na ovaj način. Igrači Partizana sada odlaze prije završetka. Prije završetka igrači Partizana odlaze. Malo iznervirani šta publikom, šta sa našim načinom igre, šta sa sucima. Ne znam odakle je taj Novčić došao, ne znam šta odakle je taj kad bija. Čuo sam svakakve priče u vezi toga, ali mislim da od toga nije bilo puno. Na kraju krajeva mi smo dobili prvenstvo i to je bilo to. Pri vodstvu Jugoplastike 75-70, igrači Partizana napustili su teren. To je bio izraz nemoći. Nije to, oni su pokušali nešto napraviti, da su vidjeli da nas ne mogu dobiti. Pogotovo što su izgubili prednost domaćeg terena 3 dana prije. Igrači Jugoplastike priznali su igračima Partizana da su zaista vrlo dobro igrali u prvom dijelu utakmice. Oduprili se, međutim, evo na kraju to vodstvo Jugoplastike od 75-70 nisu mogli podnijeti. Bez obzira na sva nezadovoljstva i stanje u kom se igrači nađu u takvim završnicama burnim gdje je zaista teško kontrolirati emocije, napuštanje terena nikako ne možemo ubrojiti u kategoriju dozvoljenog u sportu. Košarka je najviše tu izgubila. Mi smo osvojili tu titulu, ostaje jedna mala mrlja i zato ja kažem, žao mi je što nismo završili do kraja. Ja mislim da se ta utakmica igrala još jedno 5 dana da bi mi vodili 5 razlike, 7 razlike i tako bi se igralo do kraja. Svaka titula je posebna, ali svaka je draga podjednako. Tako da jedna isto dobra stvar, pre svega mislim, najveći uspeh Bože Maljkovića što nije dozvolio da se posle prve titule da se poleti, žargonski kako se kaže, da je ekipa poleti, da igrači polete i da onda umisle mi smo osvojili prvenstvo, završili smo posao, smo najbolji i niko nam ništa ne može. Jimenez i sada vodi Barcelona. 9 razlike bilo je za Jugoplastiku. Zaragoza isto je definitivno bio sličan moment gdje smo mi isto bili outsideri jer smo igrali kod Barcelone kući na njihovom terenu. Međutim, imali smo to već jedno iskustvo. Kukoć. Ivanović. Bili smo puno iskusniji, bili su, mislim, i mladi igrači su stasali, svi smo mi gledali nas nekak drugim očima. I drugi su nas gledali drugim očima, više nismo bili nikako iznenađenje, svi su već znali naš kvalitet, tako da s tim što smo igrali u finalu protiv Barcelone, koja je bila jača nego što je bila u prethodne godine u Minhenu i zaista imali izvanredan tim, ali mislim da smo još jednom pokazali bili da s pravom tim, možda jedan najboljih timova u Evropi svih vremena. 2 sekunde do kraja i loptu će zadržati Kukoć. Toni Kukoć i Jugoplastika, prvaci Evrope po drugi puta. 72-67. Nema riječi kojima bi se opisala radost navijača i fantastičan odnos domaćina koji su svi ustali i koji prešu igračima Jugoplastike. The team captain Ivanović receives the award. Što se tiče druge godine, ja mislim da je to najjača ekipa Jugoplastike. To je po imenima, po svemu najjače, tu su svi su u svom najboljem momentu, to je najjača ekipa Jugoplastike i drugu godinu ja ne bi je toliko nazvao kao iznenađenje koliko bi nazvao prvu i treću. To je bila zadnja sezona sa Dinom, Goranom i Božom i Ivanovićem. Znali smo koliko smo jaki i znali smo koliko sa kojim protivnikom, s kojom jakoćom možemo igrati
da bi ga se dobilo. Tako da i to utakmice, to finale što smo igrali protiv Crvene Zvijezde je bilo, dobili smo utakmicu u Beogradu, jednu od 3, ja mislim, i onda smo došli ovdje u Split i ja mislim da smo ih i ovdje dobili neki 20 i nešto razlike. Tako da je, ajmo reći, od svih finala koje smo do tada igrali, to bilo, ajmo reći, najlakše od te 4 sezone što smo osvojili prvenstvo. Iako je išta pravedno Kino Rađa, podsjeća nas to na one dane u Saragosi. Ta sezona i taj treći kup šampiona je u stvari bio i najteži. Sama selekcija, znači, dovela nam je Savića, Naglića, podigla nam je Tabaka, a svi mi koji smo bili tu, dakle Sreta, Peras, Kuki i ja, smo napredovali. Najbolja nije dobra riječ. Košarku koja je najljepša za gledat, smo igrali te godine. Jer od totalne kontroliranosti Božidara Maljkovića i nešto opuštenosti Pavićevića došli smo u jednu sredinu gdje smo imali još uvijek egzekuciju koju smo imali kod Božidara Maljkovića, ali smo igrali puno slobodnije jer je to dao Željko Pavićević. Željko Pavličević je bio trener koji je znao da ne zasmeta jednoj igri, jednom životu koji je se već uspostavio prije njega. On je imao svoje ideje, on je postavio svoju igru, ali način na koji smo mi razmišljali, način na kojim smo mi živjeli i igrali, je već bio uspostavljen i mi smo nastavili da ga sprovodimo, vjerujući jednako kao i prethodnih godina. Sa tom ekipom, evo, vjerujte, sad sam se naježio, izaći i osvojiti kup šampiona bez trenera kakav je Maljković, bez takvih igrača kakvi su Duško, Sobin i Dino, je gotovo nevjerovatno. 3 sekunde, 2 sekunde dok slavlja i lopta je za kraj. Za kraj, treće slavlje Jugoplastike. Do koga ćemo pokušati prvog? Možda do Leftera, do Tonija Kukoća, do Savića. Klicni junaci. Luka, čekaj. Bravo Luka, reci nešto ako možeš. Mislim da je ovo bilo izuzetno teška utakmica u koju smo mi ušli ipak manje opterećeni nego oni, jer oni dosta osvojili jedan trofej. I mislim da je provedeno što mi ipak bolje znamo Boža nego što Božo bolje. To mi je bila mnogo teška utakmica, jedna od najtežih, jer ne volim da igram protiv svojih. Te priče, ja sam profesionalac, pa uvijek želim da dobijem, ne. Tako da je Jugoplastika potpuno zasluženo dobila tu utakmicu. Toni Kukač je proglasio MVP igrača utakmice i napravio kao jedan veliki gest, kao što jeste veliki čovjek. Žorž Edi, novinar, kolega vaš, ga pita: proglašeni ste za MVP-a, šta vi mislite o vašoj igri? On kaže: ne, MVP je bio Zoran Savić. I dobije aplauz od prisutne pune sale. Čak mislim da smo i onda nekako fizički pod košem bili jači. Zbog Savića, zbog Lestera, zbog Tabaka koji su imali i visinu i snagu. Tako da smo, eto, opet osvojili smo sve. Ja mislim da je to jedina sezona gdje smo osvojili sva tri trofeja. Ta najzadnja utakmica Jugoslavenske lige, kad ne bih htio krivi podatak reći, ali mislim da smo ih dobili 3-0. 3-0 smo ih dobili u tom play-offu, kako smo ih dobili u 3-0, izlazi se iz dvorane u Beogradu i kompletna dvorana stoji na nogama u Beogradu i daje ovacije u biti Jugoplastici. U to vrijeme se naslučivalo, ali niko nije mislio da će to biti
zadnja liga, da je to zadnji put da se igra. Trostruka kruna u sezoni gdje ostaje normalno tuga jer nakon te sezone se raspada i cijela država i kreću ratovi i kreće totalni nemiri gdje ja lično mislim da bi Jugoplastika u jednoj mirnoj situaciji i normalnoj državi kakva je bila prije toga nastavila i još dalje i još dublje. Ja ne mogu govoriti za druge, ali ja nisam imao osjećaj da je to gotovo jer živiš u momentu. Kao što sam rekao, prije sam živio u momentu, tu živiš u momentu, osvojili smo 3 titule, strašno, neviđeno, najbolji smo, najjači smo i niko i ne misli šta će se dogoditi sutra. A sada ponovo Splićani podsjećaju na ono što se dešava u našoj Hrvatskoj. Jučer su dobili veliki pljesak, nisu zaboravili ni danas posjetiti svijet, sportski svijet, jer sport je uvijek zbližavao ljude. Gledalište ih je pozdravilo, Splićani se uzdignuta čela vraćaju u Split bez obzira što su izgubili 2 utakmice. Mi smo taj transparent nosili praktički na svakoj skoro utakmici i jedan, tako je bilo i na tome turniru. Ljudi, zaustavljali bi nas ljudi, novinari, pitali i nastojali smo što više približiti situaciju. Koliko smo u tome uspjeli, teško je reći, međutim, činjenica da smo se trudili maksimalno da predočimo što bolje situaciju u Hrvatskoj. Te godine smo osvojili kup Hrvatske i igrali smo u Euroligu i momčad je, kao što sam rekao, igrao u La Corunji. Živjelo se tamo praktički cijelo vrijeme i tamo smo bili domaćini. Najteža godina u mojoj karijeri je bila godina u La Corunji. Ja sam isto do godine trebao ići u inostranstvo, ja sam trebao odigrati dobru sezonu, a stalno stojiš na telefonu i razgovaraš sa obitelji u Splitu koji provode pola dana u skloništu. Bez obzira što su bile takve godine ratne i sve to, pa na kraju kad mi ulazimo i 93. i 4. da je neko nama rekao da će to biti još i dobri dani košarke s obzirom šta će poslije sve zadati klub, mi mu rekli, niko ne bi vjerovao. Ali košarka se živila. Mislim da je klub na Gripama, ako ništa drugo, ljudi i starije generacije i ljudi koji su pripadali košarci, mislim i na određeni dio navijača se vrtio kroz tu. Bila je prisutnost. Tako da se na Gripama ipak čovjek koji je igrao tu i ugodno se osjeća. Pogotovo među igračima u ekipi se osjećala želja da se prekine dominacija Cibone, jer ipak je to bio veliki rivalitet kroz cijelu povijest, tako je bilo i tih godina i uvijek će ostati. I osjećala se ta želja da se to promijeni, ali nije bilo lako jer Cibona je godinama napredovala dok je Split, može se reći, stagnira zbog raznoraznih razloga i teško je bilo nadoknaditi taj gubitak kroz određeno vrijeme. Trenersku karijeru sam zaključio par godina ranije i nisam imao trenerske ambicije. Međutim, ljudi su osjetili, kao i ja, da ta ekipa ima potencijal, da se može i napravili smo to što smo htjeli. A uvijek svi nešto pričaju, kao ja ću se vratiti zadnje godine, a nikad se niko ne vrati. I onda, kad je meni došlo to pitanje u glavu, ja sam tu vidio neku priliku da se sruši dugogodišnja vlast Cibone. Zvao sam, mislim, Rado Tvrdić je to sve pokrenija, ali ja sam onda zvao Juru Zdovca, bili, jer sam znao da sam ne mogu. Sesar, Pero, Skansi, skupila se ekipa koja je mogla, koja je obećavala i onda sam rekao, ajde, idemo pokušati i jako kratko vremena je trebalo da se posložimo, ali smo se posložili i na kraju bili prvaci, tako da sam na najbolji mogući način završio karijeru. Split za Zadar, ja znam da će dobiti sad 100 poruka iz Zadara i za moja 2 klipana, za Viki volite najviše.
Evo Dino, nećemo te zaista više ništa ovako rasplakanog pitati. Čestitke Dinu Radži na ovom emotivnom, zaista emotivnom istupu. Nakon sezonu ili dvije sa Jurom Zdovcem na klupi su osvojili kupu u Zadru, što je bilo ogromno iznenađenje i to je posljednji, ja mislim, trofej koji je Split osvojio. Ja uvijek tvrdim da dalmatinski antropogen ima najveći potencijal i da je nemogućnost napredovanja sa takvim potencijalom nešto što očito signalizira da treba nešto promijeniti. Nema tu neke velike nauke, treba raditi. Danas se ne radi kao što se prije radilo, danas se sport ne voli radi toga što neko voli sport kao sport, nego se danas igra sport radi novaca. Danas su roditelji, menadžeri, ko vampiri i vide u toj dici rješenje svih svojih problema. Mi smo sport igrali iz ljubavi, mi smo volili sport. Šta je moguće tu napraviti? To je college sistem u kojem ćeš ti biti unapred svjestan da ne možeš svoje zvijezde zadržati, da ne možeš svoje super talente zadržati, ali možeš izgraditi jedan zdravi klupski duh u kojem će biti ponos doveden do maksimuma iz kojeg će izlaziti mladi nostalgični što ne mogu ostati. Nema više te jedne jake lige. Ja sam smatrao da je Jugoslavenska liga najjača liga nakon NBA lige i da se najbolja košarka u svijetu igra baš kod nas nakon NBA. I onda kad imaš takvu ligu, kad imaš toliko dobrih ekipa, toliko dobrih igrača, tjerate da treniraš bolje, da radiš bolje, da postaješ bolji igrač. Mi smo bili najbolji kolektivni sport. I klupski, organizirana kao liga i reprezentacija. I na neki način smo ostali sinonim jednog dobrog perioda, dobrog života. Nemojmo misliti da je košarka samo osvajanje europskih titula. Košarka postoji na različitim nivoima, što znači igrače treba nastaviti proizvoditi, treba nastaviti usađivati mladim generacijama ljubav prema košarci, a jedan dan kad se promijeni sistem, jedan dan kad ova naša država profunkcionira kako Bog zapovida, bit će i novaca s osvoji koja je europska titula. Ja sam toliko volila košarku, volila sam igrati i bilo mi je krivo da sam morala prestati, a eto, bilo bi bolje da sam još bila djevojka i da sam nastavila igrati. To mi je žao bilo da sam... Zato je moja ćerka nastavila, zato moj unuk, a opet sve kroz njih proživljavam sve to. Mnogo sam volio i Split i mnogo volim svoje 3 godine u Jugoplastici, ljude s kojima sam živio i igrao i uopšte stvari koje sam tu naučio, vrednosti koje sam uspostavio u svom sistemu koje sad prenosim mojoj djeci ili mojim igračima je nešto što je stalo sa mnom poslije za sva vremena. U jednom velikom klubu kao što je bila Jugoplastika, najvećem koji je ikad igrao ovaj sport, mi smo bili jedno jedinstvo, i uprava, i igrači, i stručni štab. Nije klub i nije orkestar samo Pogorelić ili ne znam koji, i onaj tamo iza orkestru što udre 3 puta u timpan mora znati kad će 3 puta udri u timpan. Svako poređenje sa Jugoplastikom je smešno i ono mi je stvaralo 2 raspoloženja. Jedno, to je tuga i seta i nostalgija za tim klubom i s druge strane to je nešto što me vuklo napred jer sam sve poredio sa njima. Njima ništa nije bilo teško, sve moje želje su ispunjavali i uprava i igrači i ja sam uvek to kažem i time želim da završim 4 najlepše godine svog života proveo tamo. Mi smo gajili jedan mit takovi da ako si da sve na terenu šta može, onda posle utakmice pjevaj. Sve ćeš plakat. Plakat ću drugi put. Onda ako nisi da sve, ima si još rezerve u sebi, onda plaći.